Good morning, everyone. Selamat pagi semuanya. Today, I want to talk about something Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu that has been part of human life for centuries books. yang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia selama berabad-abad, yaitu buku. Books are more than just pages with words, Buku bukan hanya lembaran dengan kata-kata. they are doors to imagination, Buku adalah pintu menuju imajinasi, knowledge, and emotion. pengetahuan, dan emosi. Through books, we can travel to different worlds, Melalui buku, kita bisa menjelajahi dunia lain, live a thousand lives, menjalani ribuan kehidupan, and understand people we have never met. dan memahami orang yang belum pernah kita temui. When we read, Ketika kita membaca, we don't just learn facts, kita tidak hanya mempelajari fakta. we experience stories, Kita mengalami cerita, ideas, and feelings. ide, dan perasaan. A good book can make us laugh, Sebuah buku yang bagus bisa membuat kita tertawa, cry, or even change the way we see the world. menangis, atau bahkan mengubah cara kita memandang dunia. Think about it. Coba bayangkan, Before the internet or television, sebelum ada internet ataupun televisi, books were the main way to record and share ideas. buku adalah cara utama untuk menyimpan dan berbagi ide. Even today, Bahkan sekarang, when technology is everywhere, ketika teknologi ada di mana-mana, books still play a powerful role. buku tetap punya peran yang kuat. They help us slow down, Buku membantu kita untuk melambat, think deeply, and connect with human experience across time. berpikir lebih dalam, dan terhubung dengan pengalaman manusia dari masa ke masa. Reading also improve our vocabulary, Membaca juga meningkatkan kosakata, creativity, and empathy. kreativitas, dan empati. It teaches us how to focus on and reflect. Buku mengajarkan kita bagaimana untuk fokus dan merenung. That's why people who read often Karena itu, orang yang sering membaca tend to have broader perspective and stronger critical thinking. biasanya punya pandangan yang lebih luas dan kemampuan berpikir yang lebih kuat. Personally, Menurut saya, I believe there's a book for everyone. selalu ada buku yang cocok untuk setiap orang. Whether you love romance, mystery, history, or fantasy. Nah, kamu suka kisah cinta, misteri, sejarah, ataupun fantasi. Books can always give you something special. Buku selalu memberi sesuatu yang istimewa. So, Jadi, let's not forget the power of reading. mari kita jangan lupakan kekuatan membaca. Let's keep book alive in libraries, in classroom, and in our hearts. Mari kita jaga agar buku tetap hidup di perpustakaan, di kelas, dan di hati kita. Because every book we read makes us a little wiser and a little more human. Karena setiap buku yang kita baca membuat kita sedikit lebih bijak dan sedikit lebih manusiawi. Thank you. Terima kasih. Good morning, everyone. Selamat pagi semuanya. Today, I want to talk about something delicious, risol mayo. Hari ini saya ingin berbicara tentang sesuatu yang lezat, risol mayo. If you have ever been to an Indonesian snack shop,
Kalau kalian pernah ke toko Indonesia jajanan Or school canteen. atau kantin sekolah, We've probably seen it before. pasti sudah pernah melihatnya. It looks like a golden brown roll, Bentuknya seperti gulungan berwarna keemasan, crispy on the outside and creamy on the inside. renyah di luar dan lembut di dalam. That is risol mayo, Itulah risol mayo. a snack that is simple, tasty, and loved by many. Jajanan yang sederhana, enak, dan disukai banyak orang. Risol mayo is actually short for risoles with mayonnaise. Risol mayo sebenarnya singkatan dari risoles dan mayones. It is made from soft crab-like wrapper filled with egg, Terbuat dari kulit tipis seperti crepe, diisi dengan telur, smoked beef or chicken, daging asap atau ayam, cheese, and of course mayonnaise. keju, dan tentu saja mayones. Then it's rolled up, Lalu digulung, coated with breadcrumbs, dilapisi tepung roti, fried until crispy. dan digoreng sampai renyah. The result, crunchy on the outside, creamy and savory inside. Hasilnya garing di luar, lembut, dan gurih di dalam. What makes risol mayo special Yang membuat risol mayo istimewa is how comforting it feels. adalah rasa nyaman. You can eat it as breakfast, Bisa dimakan untuk sarapan, school snack, cemilan sekolah, even a midnight treat. atau bahkan cemilan tengah malam. It is cheap, easy to find, Harganya murah dan mudah ditemukan, always satisfying. dan selalu memuaskan. Some people even make their own versions, Banyak juga orang yang membuat versinya sendiri, adding chili sauce, extra cheese, or vegetables. menambah saus pedas, keju ekstra, atau sayuran. For me, Bagi saya, risol mayo is more than food. risol mayo bukan sekedar makanan, It's a little piece of happiness. tapi potongan kecil kebahagiaan. It reminds me of school breaks, Mengingatkanku pada waktu istirahat sekolah, hanging out with friends, nongkrong bersama teman, and enjoying small moments in life. dan menikmati momen sederhana dalam hidup. Isn't it amazing Hebat ya, how one simple snack can hold so many memories? satu camilan sederhana bisa membawa begitu banyak kenangan. So the next time you see risol mayo, Jadi lain kali kalau kalian melihat risol mayo, take a bite and enjoy it slowly. cobalah gigit perlahan dan nikmati rasanya. Appreciate the mix of flavor, Hargai setiap campurannya rasa, the crispy shell, the creamy filling, and the warmth it brings. kulitnya yang renyah, isinya yang lembut, dan kehangatan yang dibawanya. Thank you. Terima kasih.